Kementerian Keuangan menemukan salah hitung tunjangan guru pada APBNP 2016 dengan kelebihan sebesar 23,3 triliun rupiah. Di tengah tudingan mendalangi kudeta di Turki 15 Juli lalu, ulama besar Turki Fethullah Gulen saat ini mengasingkan diri di Pennsylvania, Amerika Serikat. Ia balik menuding Erdogan lah yang merekayasa kudeta. Pemirsa, selamat malam. Tokoh Turki yang bermukim di Amerika Serikat Fethullah Gulen menuding Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sebagai perekayasa kudeta yang gagal pada pertengahan Juli lalu. Kami akan menghadirkan wawancara dengan Gulen. Selain itu, Primetime News juga akan menghadirkan dialog yang mengupas tentang salah hitung tunjangan guru hingga lebih dari 23 triliun rupiah. Bersama saya, Rory Asyari, inilah Primetime News selengkapnya. Pertarungan politik antara Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dengan ulama karismatik Fethullah Gulen sudah berlangsung lama. Puncaknya, tudingan kudeta yang dilakukan Gulen yang diklaim berhasil digagalkan Erdogan. Pertengahan Juli 2016 menjadi titik bersejarah saat pemerintah Turki di bawah kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan mengumumkan pada dunia internasional adanya kudeta yang gagal dilakukan sekelompok satuan militer. Tak butuh waktu lama, Erdogan langsung menuduh dalang kudeta adalah Fethullah Gulen, ulama karismatik yang kini berdomisili di Pennsylvania, Amerika Serikat. Konflik Erdogan dan Gulen yang sebenarnya merupakan sahabat lama mulai mencuat pada tahun 2010. Saat itu pemerintah Erdogan mendukung pengiriman kapal Mavi Marmara yang menembus blokade jalur Gaza. Gulen sebenarnya bergerak di bidang sosial pendidikan. Ia memiliki banyak sekolah dan perguruan tinggi di Turki dan di sejumlah negara termasuk di Indonesia. Pasca klaim atau tuduhan kudeta oleh Erdogan kepada Gulen, pemerintah Erdogan meminta sekolah-sekolah di Indonesia yang berafiliasi dengan Gulen agar ditutup. Namun pemerintah Indonesia tidak mau memenuhi permintaan Erdogan. Sebetulnya enggak, saya kira itu ada semacam lembaga, yang lembaga itu memang atau diduga terkaitan dengan musuhnya Bapak Erdogan gitu. Dan itu kan wajar kalau mereka kemudian melakukan tekanan-tekanan kepada kita. Tapi kan kita ini negara berdaulat, jadi kita tidak bisa ditekan oleh siapapun gitu, termasuk ditekan oleh Pak Erdogan, saya kira itu. Meski jaringan Gulen berorientasi sosial dan pendidikan, namun pada kenyataannya jaringan Fethullah Gulen juga melakukan politik praktis. Puncaknya pada tahun 2013 jaringan Gulen menyadap percakapan terkait korupsi petinggi Partai Keadilan dan Pembangunan atau Partai AKP pimpinan Erdogan pada 2013. Bahkan putra Erdogan pun ikut tersadap. Sejak itulah Erdogan mengkategorikan Jamaah Fethullah Gulen sebagai organisasi teroris. Bahkan kudeta pada 15 Juli 2016 dituding sejumlah kalangan, terutama kelompok pendukung Gulen, hanya merupakan rekayasa Erdogan belaka. Tim Liputan Metro TV. Di tengah tudingan mendalangi kudeta di Turki 15 Juli lalu, ulama besar Turki Fethullah Gulen saat ini mengasingkan diri di Pennsylvania, Amerika Serikat. Di rumah yang asri ini, Gulen aktif mengajarkan ilmu teologi dan tafsir Al-Quran. Di rumah dengan luas tanah 10 hektar di daerah Salisbury, Pennsylvania inilah Fethullah Gulen tinggal. Ulama berusia 75 tahun asal kota Izmir, Turki ini telah tinggal di retreat center bernama Chestnut Camp sejak tahun 1999. Suasana sejuk dan asri langsung terasa bagi siapapun yang menginjakan kaki di tempat ini. Setiap harinya, ratusan orang datang ke tempat ini untuk belajar, berdiskusi, maupun sekedar bertukar pikiran dengan sang ulama. Di tengah pengasingan untuk berlindung, Gulen juga mengajar. Dan di tempat inilah ilmu tafsir Al-Quran diajarkan kepada sejumlah murid, baik yang berasal dari Turki maupun warga keturunan Turki dari negara lain. Pendiri Gerakan Sosial dan Pendidikan Global, Hizmet, yang dikenal menjunjung tinggi dialog antar agama ini hidup sederhana.
Metro TV dan sejumlah wartawan asal Indonesia diperlihatkan kamar Gulen yang berukuran 3 kali 3 meter dengan tempat tidur ala kadarnya. Untuk menjamin keamanannya, selalu ada layar monitor untuk memantau CCTV di kamar ini yang ditempatkan di samping Al-Quran berukuran cukup besar. Gulen dikenal dengan pendekatan Islam yang inklusif dan moderat. Dia pernah dinobatkan sebagai salah satu dari 100 orang paling berpengaruh di dunia versi majalah Time di tahun 2013. Satu pernyataannya pasca serangan teror 11 September 2011 yang banyak dikutip adalah, seorang muslim sejati tidak akan menjadi teroris, dan seorang teroris bukanlah muslim sejati. Pengaruh Gulen di Indonesia bahkan terasa sampai di Pennsylvania. Kami menemukan 3 buku berbahasa Indonesia di deretan berisi ratusan buku di sini. Buku Gulen telah diterbitkan di lebih dari 150 negara, sama halnya dengan perkembangan gerakan Hizmet yang dia pimpin yang menjangkau di seluruh dunia. Rumah dengan halaman yang begitu luas yang disebut dengan Golden Generation Academy ini, selain menjadi tempat bagi Fethullah Gulen untuk retreat atau untuk mengasingkan diri, juga merupakan tempat bagi dia untuk mengajar, baik itu teologi, diskusi keagamaan, maupun untuk memantau perkembangan terbaru apa yang terjadi di Turki. Nah, tempat ini pula merupakan tempat bagi dia untuk mengajar ilmu teologi tidak hanya bagi masyarakat Turki yang ada di Amerika Serikat, namun juga dari negara-negara lain yang juga merupakan pengikut dari Fethullah Gulen. Dari Pennsylvania, Amerika Serikat, Rory Asyari, Metro TV. Pemirsa, Fethullah Gulen membantah keras tudingan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bahwa dirinya mendalangi kudeta di Turki. Sebaliknya, Gulen justru menuduh Erdogan mendalangi kudeta untuk menarik simpati dan menyingkirkan oposisi. Berikut kita simak petikan wawancara Metro TV dan sejumlah media lain dengan Fethullah Gulen di pengasingannya di Pennsylvania, Amerika Serikat. Basiretle bakınca bence meseleye mağruti bakış diyoruz. Bütüncül bir nazarla, sebep-sonuç açısından meseleye bakınca zannediyorum benim bir şey söylememe lüzum yok. Aslında dünya kamuoyu o meselenin tamamen bir senaryo olduğunu hem öyle inanmış hem de öyle ifade ediyorlar. Yani bütün dünya medyasında öyle ifade ediliyor. Şu anda daha tam tahkik edilmemiş ama dün akşam birisi bana işin içinde Yeni Mahalle diyeyim ben, siz isterseniz onu açmayabilirsiniz. Evet, oradan bir tanesi o gece o mesele planlanırken kendi adamlarını silahlandırıp siviller üzerine ateş edilme emrini veriyor. Bu meseleyi oldukça büyütelim diyor. Bu bir akademisyenmiş aynı zamanda. Orada çalışıyormuş. Bir arkadaşımız görüşüyor bununla. Evet. Bu açıdan da yani daha evvel dediği şeyler kamuoyunda böyle bir terör örgütü demeye çok yeterli olmuyordu. Yine ayıpları, hırsızlıkları, irtikapları, ihtilasları bir kısım emniyetçiler, adliyeciler ortaya çıkardılar. Ki onların ben 1000'de birisini bile tanımıyorum. Arkadaşlarımız Müslüman, inanırlar buna. 1000'de birisini televizyonlarda sizin tanıdığınız kadar ben de tanıdım. Fakat evvela askerlerin elini kolunu onlarla kırdı. Erzurumların tabiriyle hurdahaş etti onları. Bitap düşürdü. Sonra da askeri vesayet altına aldıktan sonra öteden beri rahatsız olduğu harekete karşı, çünkü hareketten beklediği şey şuydu: dünyanın 170 ülkesinde onun emirül mümin olmasını ilan etme, onu ortaya koyma, ona bir zemin hazırlama, kendini o mevzuda böyle rahat, gittiği her yerde emirül mümin olarak karşılanma. Ama işin hakikatinin gereği esasen, dinin gereği bu. Aynı zamanda evrensel insani değerlerin gereği de bu. Bu yapılmadı. Onun bu mevzudaki o heva ve hevesine uyulmadı. Arapça ifadesiyle la tecri süfün ala ma teştehil nüfus. Gemiler insanların heva ve hevesine göre yüzmezler. Bunlar kendilerine göre tekvini bir kısım hakikatlara göre hareket ederler. Umduğunu bulamayınca düşman olma yolunu seçti. Baştan içinde varmış zaten.
değişik vesilelerle arz ettiğim gibi parti kurmak için yanıma geldi. Ayrılırken asansörden beraber inen arkadaşa evvela bunların hakkından gelmek lazım diyor. Yani 17 sene evvel bunu böyle söylüyor. Fırsat kolluyormuş. Üniversite hazır kurslarını kapamak için 3 defa bakan değiştirdim diyor. Hiçbir şey yokken ortada da. Yani içinde bir hazımsızlık, bir çekememezlik varmış. Tabii bu geldikleri yerin bir söylenti de şu yani. Onlar Rusya'dan ayrılıp Gürcistan'a, Gürcistan'dan da ayrılıp Türkiye'ye gelince Rus çarı demiş ki Osmanlıların içine öyle bir virüs, öyle bir mikrop attım ki zannediyorum bir daha bellerini doğrultamazlar. Bu söylentiler yani bunlar. İşin arkasında Doğu Perinçek'in olduğu da söyleniyor. Askeriyeden bazı kimselerin olduğu da söyleniyor. Bunlar belki bazı inanmış insanları, size sempati duyan bir iki insanı da kandırmış olabilirler. Hatta Genelkurmay Başkanı'nı bile kandırmış olabilirler. Bunlar elini güçlendirme adına böyle defaatla listeler sundular askeriyeye. İşte 600 kişi, 1600 kişi, 2000 kişi bunlara atın falan dediler. Ve bu mevzuda zannediyorum onlar da direniyorlardı yani. 4 renkte direniyordu bu mevzuda. Böyle bir senaryo hazırladılar. Ondan sonra o atılmasını istedikleri kimseleri burada bu terör örgütü diye, işte darbeye teşebbüs diye hepsini attılar. Aynı zamanda içeriye attılar. Belki bazılarını da öldürdüler. Tecavüzler oldu onlara. Medyaya düşen şeyler, resimleriyle beraber medyaya düştü. Ve bu onun elini güçlendirdiği bir yönüyle. Muhalif medyayı da Türkiye'de susturduğundan, sadece kendi hissiyatına tercüman olan medya konuştuğundan dolayı toplumun zannediyorum %50'si, %60'ı da evet onun ölü olduğuna inanıyor Türkiye'de. Fakat bir gün bunlar bütün vüzuyla açığa çıkacak, ortaya çıkacak. Dünya işin üzerine gidince ortaya çıkacak. Wawancara dengan Fethullah Gulen pemirsa masih akan kami lanjutkan sesaat lagi.